jauh ning panginditan satebihing leleng kahang heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh ulah tega eman sorong gambe kalot ecing katingal song-song Umi abinya boleh tepuk tangan yang sangat meriah buat anak-anak putra-putrinya kelas 1 dan kelas 2. Biasa ini ya. Ciri-ciri tulang bajing kacapit kubulu parah pare saseketan jol karawang wawayang jek-jekong ciri-ciri tulang bajing kacapit kubulu parah pare saseketan jol karawang wawayang jek-jekong Asik, tepuk tangan dong. Alhamdulillah luar biasa ya. Berenang
Iya, tepuk tangan sekali lagi dong buat anak kelas 1 kelas 2. Asik. Maju, 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 mundur, mundur. Tok kecang bala gendir tos, tok angen kacang sapari rukos. Tok kecang bala gendir tos, tok angen kacang sapari rukos. Tok kecang bala gendir tos, tok angen kacang sapari rukos. Aya listrik di masjid, mentah angkat timbangan. Aya listrik Tepuk tangan dong saya lagi buat anak-anak kelas 1 dan 2. Ini kalau saya senang lihat wali kelasnya pada sibuk ini ya.
colan dage. Luar biasa.